আগরতলা শহর এলাকায় ময়লা খয়লা থেকে প্রচুর পরিমাণে ইয়াবা ট্যাবলেট ও ব্রাউন সুগার সহ আটক 3 যুবক। তাদের কাছ থেকে 2টি বাইক ও 5টি মোবাইল ফোন উদ্ধার হয়েছে। নেশা সামগ্রীগুলির বাজার মূল্য 5 কোটি টাকা হবে বলে জানিয়েছে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার পুলিশ সুপার ডক্টর কিরণ কুমারকে। वेस्ट पेस के अंडर एक रेड किया था एक घर में महेश कोला चांदीना मोरा में। उसका एपी का नाम है मोहम्मद बॉबी मियाँ। उसका घर में हमें टोटल 1.6 लाख याबा टैबलेट्स मिला है। उसका मार्केट वैल्यू अराउंड 5 करोड़ है। उसके अलावा और 2 लड़के मिले हैं। उसका नाम है सिपान हुसैन 26 ईयर्स और संजय मियाँ 42 ईयर्स। इसके स्पेसिफिक एनडीपीएस केस रजिस्टर हुआ है और हम लोग अभी कोर्ट में इसको फॉलो करेंगे और रिमांड में लेके आके उसका इसकी कौन सप्लायर था और ये किसको सप्लाई कर रहे थे ये सब हम लोग मार्केट में अराउंड 5.5 लाख 4.5 करोड़। বিদ্যা, ব্যবসা, চাকরি, জটক বিচার, বিবাহ, পারিবারিক অশান্তি, সন্তান লাভ, বাস্তু সমস্যা, আরো যে কোনো সমস্যার সমাধানের একমাত্র সেরা ঠিকানা জ্যোতিষী প্রসাদ রায়। আর দেরি না করে আজই চলে আসুন প্রসাদ রায়ের কাছে। আমাদের ঠিকানা 5A/23 সেপকো টাউনশিপ, বি জোন, দুর্গাপুর, 713205। ফোন নম্বর 7407250555, 9064620441, 8967696309।